नमस्कार समस्त को स्वागत करुछि आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को। तो बहुत जन पचारि थिले शिरडी केमिति गले माने को ट्रेन ने गले बेटर हबो। तो सेठी केमिति कोन बाबा को दर्शन करिवु आउ सेठिकार रूल रेगुलेशन सब कोन आश्रम केमिति बुकिंग करिवु। तो एमती बहुत सारा क्वेश्चन सब्सक्राइबर माने पचारि थिले मु टिके डेरी कर देली अवश्य वीडियो आनबारे। आज ये ब्लॉग रे मु आपण मानकु शिरडी अबाउट रे डिटेल्स कहबी आपण माने केमिति कोन जिबे ता सहित आश्रम केमिति बुकिंग करिवे बाबा को दर्शन केमिति करिवे ओडिसा रु को ट्रेन जाउची सब किछि ए वीडियो रे कहबी। सेति में आपण मानकु वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखिबा को पड़िबो। ता सहित जदि आपण माने चैनल को नुआ विजिट करथिबे फटाफट सब्सक्राइब करि देबे आगो को ए टाइप रो इंपोर्टेंट वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई। तो देरी करबानी चलंतु स्टार्ट करबा। तो बाबा को कृपारू आपण माने समस्ते भलरे थिबे। फास्ट आपण माने केमिति जिबे को ट्रेन ने जिबे तो ओडिसा रु जति कहबी साईनगर शिरडी गोटिए डायरेक्ट ट्रेन जाउची सेडार टिके टिकट मिलबा बहुत कष्ट। जति आपण माने 2-3 मास आगरु 2 मास आगरु जति करूछन तो ताले टिकट आपण को मिली जिवो स्लीपर मिलिबो नहले आपण को मिलबा टिकट बहुत कष्ट। थर्ड एसी सेकंड एसी ता सहित फास्ट एसी एसी गुड़ाकर प्राय मिल जाए स्लीपर मिलबनी एसी गुड़ा फास्ट एसी ही थी सेकेंड एसी आ थर्ड एसी नथिबो सेटा डायरेक्ट ट्रेन जाए। तो आपण माने सेटारे चाहिए 2 मास आगुरु ट्रेन टिकेट करि परिबे नहले आपण माने चाहिए मनमाड को जाई परिबे जोटा कि आपनकर भुवनेश्वर जाउची मनमाड को आपण माने मु तो जाइथिली मो कथा जति कहबी मनमाड मु जाइथिली कटक रु मनमाड डायरेक्ट मासे आगुरु टिकेट करिथिली। तो मासे आगुरु टिकेट कले आपण मानकर मिली जिवो तथापि मोर किसी सीट आरएसी रही जाइथिला कन्फर्म हेलानी। तो आपण मानकर जिबार अछि तो 2 मास आगुरु टिकेट काटि देबे बेटर। मनमाड को जिबे मनमाड को गले आपण मानकर मु जेहेतु जाजपुर जाइथिली जाजपुर फास्ट आमे एठु गोटे बोलेरो रे जाइथिलु तो कटक रु आमे गलु सेठु जाई कि मनमाड रे आमे मनमाड स्टेशन ओल्हे पड़लु। तो मनमाड स्टेशन रु आपण मानकु सेठी 58 किलोमीटर डायरेक्ट शिरडी। तो सेठु आपण मानकु मिली जिवो बहुत गाड़ी मिली जिवो से माने आसी कि डाकुथिबे कि शिरडी शिरडी एमती डाकुथिबे आपण माने चाहिले सेथरे टाटा मैजिक रे जाई परिबे नहले बस रे जाई परिबे। तो जदि टाटा मैजिक गोटे नउचंती ताले आपण मानकर 1200 1300 1500 भितर कहिबे आपण जदि माने कमे परिबे तो ठीक अछि नहले से माने 1500 कहिबे। आमे जोटार जाइथिलु 1100 देकी मनमाड रु आसिला बेले माने मनमाड रु शिरडी गलु किंतु रिटर्न कलु जेते बेले हमठु 1350 टका नेथला। तो आपन को ऊपर डिपेंड तो सेठु मिली जिवो हैला बहुत सारा गाड़ी मिली जिवो आपण माने केमिति जिवे सेटा आपन को ऊपर डिपेंड। बस भी मिली जिवो 150 टका लेखाय पर पर्सन मनमाड रु शिरडी। तापर आपन मानकर टिकेट कथा जति कहबे आपनकर स्लीपर रे 700 655 कि 700 पाखापाखि आपनकर हे जाउची आसला बेलको भी सेमती। जदि थर्ड एसी रे आपण माने जिबे 1790 आपनकर पड़िबो। तो आपण को ऊपर डिपेंड सेटा आपण माने केमिति जिबे। तापरे सेटु शिरडी रे पहुंच सारला परे तो शिरडी रे आपण जो आश्रम बुकिंग करथिबे 3टा आश्रम अछि शिरडी रे आपनकर गोटे होची द्वारावती गोटे साई आश्रम गोटे भक्त निवास। मु कौन करथिले जेतु मु 4 दिन रहिथिली 5 दिन रहिथिली तो साई आश्रम 2 दिन बुकिंग करथिले भक्त निवास 2 दिन बुकिंग करथिली। मते जणा नथिला कि सेठी आमे प्री बुक करि परिबो जेतु जणा नथिला मु आगुरु मासे आगुरु सेटा आपण मानकु बुक करिया को पड़िबो। तो मु जानि नथिली बोली थरे साई आश्रम 2 दिन पई करथिले दिन भक्त निवास 2 दिन पई करथिले। तो सेटा मासे आगुरु आपण माने बुक करिबे मु एठी आपण मानकु वेबसाइट टा कहि दउची वेबसाइट थ्रू रे आपण माने बुक करि परिबे। तापर आसला आश्रम रे आपण मानकर नॉन एसी रूम अच्छी एसी रूम भी अच्छी। आश्रम रे आपण मानकर 250 वाला रूम अच्छी 400 वाला रूम अच्छी 500 वाला रूम अच्छी 200 वाला रूम भी अच्छी सेटा आपण को ऊपर डिपेंड सेठी शो करबो। मु जति कहबी 3टा का आश्रम भितरु बेस्ट होची साई आश्रम आपण सेटा को चूज करके जदि सेठी को आपण माने बुकिंग सेई आश्रम टा को जदि आपण माने बुक करबे बहुत बढ़िया तार माने गरम पानी बाहरुची ठंडा पानी बाहरुची सब सेठी बढ़िया आपण मानकर अच्छी। चा 2 टका कॉफी 3 टका 3टा जका आश्रम रे खाइबा भी फ्री सब आड़े मिलुची माने लंच आपण मान को फ्री रे दे देबे डिनर दे देबे ब्रेकफास्ट आपण मान को किनबा को पड़िबो 5 टका रे सेत्र पूरी रहउची आ गोटे संदेश टाइप रो गोटे भोग आ उखुडा टाइप रो रहउची सेटा आपनकर 5 टका 3टा जका आश्रम रे सेटा ब्रेकफास्ट आपण मान को 5 टका रे किनबा को पड़िबो। बाकी आपण मान को मु जदी कहबी ब्रेकफास्ट टा किनबा को पड़िबो किंतु आपण मानकर लंच हो डिनर हो 3टा जका आश्रम रे आपनकर फ्री ठीक अछि। तो आपण माने बेटर हम मु कहबी साई आश्रम बुकिंग करेंगे। तो से साई आश्रम आपण माने आसीगले मनमाड रु
ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସ କି ଯେମିତି ବି ଆସ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେ ସେଇଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ଆଶ୍ରମରୁ 3ଟା ଜାଗା ଆଶ୍ରମରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର 3ଟା ଜାଗା ଆଶ୍ରମର ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଗଲେ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ବସ୍ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ବସ୍ ଆସିବ, ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ବସ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ଫ୍ରିରେ ଚାଲେ, ମାନେ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଲେ ସେଇଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ହେବନି। ଧର ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯିବି ସେଇଠିକି ଯିବି, ତ ବସ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ଆଦୌ ବି ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଅଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ପର୍ସନ୍ 10 ଟଙ୍କା ନେବ ଆଶ୍ରମରୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଠି ଆଦୌ ବି ଭୋଗ କିଣିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଦେବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେ, ବୁନ୍ଦି ଟାଇପ୍ର ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭୂତି। ନହେଲେ ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଠକେଇବେ। 1400-1500 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଆମ ଏଠି ଯେଉଁଟା 200 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଯିବ ନା, ସେଠି ସେମାନେ 1400-1500 ନେଇକି କହିବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲୁ ସେଦିନ ଆମର କେହି ବି ଭୋଗ ନେଲୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନେଲୁନି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ବାପା ଭାଇ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, କିଣି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। 1420 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଦେଲେ କି ଆଜି ଗୁରୁବାର ନେଇକି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। 1420 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 200 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେ ଭୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ସେ ଭୁଲ ଆଦୌ କରିବେନି, ଆଦୌ ବି କିଣିବେନି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ, ପ୍ରତି ପର୍ସନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭୋଗ ଆଉ ବିଭୂତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠୁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ବାହାରେ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି, ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନେ କହିବ କି ନିଅନ୍ତୁ ଭୋଗ, ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ ଭୁଲ ଆଦୌ ବି କରିବେନି। ଇଏ ଗଲା ଭୋଗ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଡ୍ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ୍ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବେ ଆପଣମାନେ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର। ତ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ଯିବେ, ଆଉ ଚାଉଡ଼ି ଯିବେ, ସେଇଠି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଇ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳେଇବେ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବିନା ମାତାର ସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱାରିକା ମାଇରେ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ପ୍ରସାଦାଳୟ। ମନ୍ଦିରଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଠୁକୁ ବି ଯାଉଛି ବସ୍, ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରସାଦାଳୟ, ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 3ଟା ଯାକ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରସାଦାଳୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ହେଉଛି ଖାଇବା 3ଟା ଯାକ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠିକି ଥରେ ଯାହାହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆମେମାନେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦାଳୟର ଖାଇବାଟା ନା ବେଷ୍ଟ। ସେଠି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 5000+ ଲୋକ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ତ 5-6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାଗଣାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠିକୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଥରେ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। କୁହନ୍ତି ନା, ସେଇଠୁ ଥରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଲେ ନା ଘରର କେବେ ମାନେ ଖାଇବା ସରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି। ଆପଣ ଖାଇବାରେ କେବେ ଭୋକିଲା କେବେ ମାନେ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଖାଇବା କେବେ ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଖାଇବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସର୍ଟ ହେବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସାଦାଳୟ। ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିରିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ନାସିକ ଯାଆନ୍ତି, ଶନି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଆନ୍ତି। ନାସିକ ଗଲେ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଶିବଙ୍କର, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ବି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି, କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ବାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶିରିଡ଼ି ଯିବେ, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଯିବ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଖାଲି ଶିରିଡ଼ି ଯିବ, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜଣେ ଯଦି ଖାଲି ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛି, କଫି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଟଙ୍କା, ଖାଇବା ତ ମାଗଣାରେ, ଖାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଣିବେ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ କହିଦେବି କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ରମରେ, ତ ସେଟା କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଖାଲି ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3000। ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାସିକ ଆଉ ଶନି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6000 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ନାସିକ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନାସିକ ଯଦି ଯିବେ ନା, ସେଇଠୁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଡାକୁଥିବେ ନାସିକ ଏମିତି ଡାକୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାସିକ ଯାଇଥିଲୁ, ପର୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲାରରେ ଯାଇଥିଲୁ,
पर पर्सन 300 टका आम 9 जन जेहेतु थिलु 2700 टका नेले किसी भी आपंकर काटबेनि नहीं जी नहीं जा भितर आपण मानक से ड्राइवर कौन कर पंचवटी भितर कह ऑटो आपण मैंने पर पर्सन 120 टका देकी से बुलेब आए बुलेबन से खाली नहीं जी पंचवटी छाड़देव पंचवटी आपण मानक से बुलेबे सीता गुंफा कालाराम गोराराम तापरे जो रामकुंड तो से गुड़ा सब बुलेब ऑटो रे आपन को पर पर्सन से 120 टका देवा पड़े माने एठी आपनकर पर पर्सन 420 खर्च होगा आठी आदौ भी आपण मैंने खाद्य जब किणवे ना माने कहला भाया बहुत रेट से जमा आपनकर 3टा इडली देवे टिके तरकारी देवे 60 टका ब्रेकफास्ट रे आ पूरी 4टा टिके तरकारी देवे 80 टका आपनकर से ब्रेकफास्ट आदौ करेनि मु कहि माने करेंगे ना ये कौच आप पैसा देवे आप शांति हेनी से खाद्य ठीक अच्छे से खाद्य आदौ भी शांति हेनी तो बेटर हम आप ब्रेड कि बिस्किट फिस्किट नहीं कि फ्रुट्स से ब्रेकफास्ट करे आ लंच कथा जी कह नासिक आपर सेमती आम ओडिया थाली देखिकी मगेलु 180 टका ना 60 टका एक्जाक्टली मन पड़नी पर 160 टका शायद थी अति कमटा आपंकर मिल हूँ 140 टका आम से ओडिया थाली देखिए मगेलु ओडिया थाली बोले आदौ भी खाईपर से बेस्ट हम आप भेज बिरियानी मगे खाईदे खाइबार पूरा अशांति पैसा सारे कि आपने खाईपर मो ब्लॉग जदि आपने देखी 160 टकर से माने ओडिया थाली लेखा सत माने किंतु किछि नथिला ता भितर तो बेटर हम आप भेज बिरियानी मगे खाइबे ता सहित आपण मानक से मुक्तिधाम नेबे बुलिया को आउ त्रयंबकेश्वर मंदिर रे आपण मानक 3 घंटा 4 घंटा लगी जो दर्शन करे बारिकेड दे कि जिबा भितर ना बहुत टाइम लगे जब आप एजेड लोक किए थे त्रयंबकेश्वर मंदिर नेबे छिड़ा ही से बहुत माने प्रॉब्लम फेस करेंगे तो सेठू आसला बेले आपनकर राति 10टा हो आसला पर आपनकर बंद हो जाए आश्रम में खाइबे आप ओबियसली रेस्टोरेंट को जी रेस्टोरेंट आपण मानकर बहुत रेट से मु कहि जदि मु जति देखिली गोटे रेस्टोरेंट बेस्ट आपण मानकु कहिदेबी साई आश्रम फ्रंट रे शायद मन पड़ुनी पंजाबी ढाबा कि कौन गोटे थिला तो सेठ जाइए मु खाइली राति टाइमटा प्राय डिनरटा मुझे कर दिए जी भी जो 4-5 दिन रही रुटी माने दियंती आ चना मसला ना गोभी मसला तो ठीक ठाक प्राइस जहाँ भी नौ प्राइस तो अधिक आम ओडिशा किंतु टेस्ट टिके भल थिला तो आपण मैंने ट्राए करेंगे से रेस्टोरेंट बाकी जो रेस्टोरेंट जी आपण मैंने बहुत पैसा खर्चा तो करेंगे से ट्राए करेंगे देखिए जब आप कौ रेस्टोरेंट बेटर हम जापर कि मुझे कि जेहेतु जाटा को मुझे कहूँ ये गला आपण मानकर नासिक नासिक भूल भी आपण मैंने ब्रेकफास्ट कि लंच देखिकी किसी मगेबे या अच्छी या आसी सेमती आदौ भी आसबनी यहाँ केयरफुल रे तापर मत लगे नासिक नासिक किसी अच्छी बोली मत खाली सीता गुंफा टे भल लगे आउ त्रयंबकेश्वर बाबा तो से दर्शन सागे सागे जीवु 2 सेकेंड आपण मानक ठाकुर दर्शन कर विदा करदे से बेसी बाध्य एत कष्ट कर जाऊँ दर्शन कर ठीक से आ कालाराम मंदिर भी बेस्ट थिला तो आपन को डिपेंड जब जीवे जीवे आपन को डिपेंड तापर शनि सिंगापुर तापर दिन आम शनि सिंगापुर प्लान करूँ से 150 टका ने पर पर्सन सिरिठू तो सेठी नेबे सेठी से कौन कहे ना 10 मिनिट आपको रखिए बेसी टाइम रखिए ये ब्राह्मण ना आप निजे जाकि पूजा करेंगे किसी भोग किणवे मुझे कहि भोग से किसी भोग हम सब थुआ हम ताठू बेटर आप जो तेलटा नौ ढाड़े से ठाकुर पड़ो बेटर हम से बाकी भोग किणवे पैसा पछके पकईदेवे ठाकुर मुंडे भोग किणवे सांगे सांगे से नहीं आसवे आसला बेलू आपंकर बेटर हम आप जो बलद मैंने बुलेकी आखु रस कर पीबे से आपको इंटरेस्टिंग लगे आ शनि सिंगापुर कौन आप 10 मिनिट ही भितर बारंबार ड्राइवर फोन कर पंचवटी एरिया नासिक बारंबार ड्राइवर फोन कर आसले ना मुझे पलैबी यहाँ बेसी चिड़ा लगे आप देखी जाकि करेंगे ये गला शनि सिंगापुर ता सहित शिरडी कौटी कौटी बुला शिरडी साई तीर्थ पार्क जी जोटा कि 530 टका आपंकर रोचे टिकेट जोटा कि आपंकर बाबा ऊपर गोटे सबका मालिक एक गोटे मुवी देखेब लंका दहन जोटा कि 3D मुवीटा से मस्त लगे देखिए से आपंकर पैसा उठीज से 530 टका देकी आप साई तीर्थ पार्क जाऊँ सहित द्वारिका माई गोटे देखेब से भी सेमती 3D टाइप गोटे शोटे बढ़िया लगे सहित गोटे फोटो उठे आपण मान व्हाट्सअप करेंगे नेक्स्ट आपण मानक सबू धाम बुलेकी देखिए इवन आम जगन्नाथ पुरी धाम भी आपको देखिए ट्रेन से बुलेकी देखिए से सबुठ बढ़िया एक्सपीरियंस आपंकर सिद्धिविनायक टेम्पल है कि आपंकर मीनाक्षी मंदिर है सहित आपण मानकर केदारनाथ है बद्रीनाथ है एमती सबू आपन को से ट्रेन में बुलेबे बढ़िया से एक्सपीरियंस हम जोटा कि साई तीर्थ पार्क आप निहाती थर जी 530 टका आ एजेड लोक से नेबेनि जो लंका दहन हम ना से डर लगे एजेड लोक मानक हार्ट पेसेंट मानक भी से मना तो से नेबेनि आ सेकेंड हूँ
ସାଇ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ମିଶିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସେଟାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାହେଇଛି। ସେଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 125 ଟଙ୍କା, ବଟ୍ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 150 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସାଇ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ରେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ସେଇଟା, ସେଠିକୁ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ବି ମଝିରେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସେଟା ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଥିରେ ବସିପାରିବେ। ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାଇ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍, ସାଇ ତୀର୍ଥ ପାର୍କ, ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡୋବା ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ନା ସେଠି ସବୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପଚାରିଥିଲେ ପଇସା କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା ଆଦୌ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଆପଣ ତ ଲଞ୍ଚ ମାଗଣାରେ, ଡିନର ମାଗଣାରେ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କହିବିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ କହିବିନି, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ଆମେ ନାସିକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାହାରେ ଖାଇଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସାୟଦ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିକି ଲେଟ୍ ହେଲା କି କ'ଣ। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ 250 300 ଟଙ୍କାରେ 400, ମାନେ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ 200 250 400 ଏମିତି ଭିତରେ, 200 ଟଙ୍କା ରୁମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମାସେ ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ମିଳିଯିବ ନା ମାଗଣାରେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଚା ଆପଣଙ୍କର 2 ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଚା କିଣିକି ପିଇପାରିବେ, କଫି ପିଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବସ୍ ବି ମାଗଣାରେ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଟୋରେ ଯିବେନି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଠି କରିବେ, ସେଠି ଭୋଗ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଦୌ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସତରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆଖି ବୁଝିକି ଟିକେଟ୍ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ସ୍ଲିପରରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। 1600 1700 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ବାବା କେଉଁଠି ବି ଆଣି ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଖି ବୁଝିକି ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ବେଳକୁ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ, ନାସିକ ଆଉ ଶନି ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦୌ ନ ଗଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ବାସ୍ ଖାଲି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇ ସାଇ ତୀର୍ଥ ପାର୍କଟା ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଇ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ। ଯଦି ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ସବୁ, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ବାବା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗହମରେ ଅଟା, ଯେଉଁ ଅଟା ପେଷୁଥିଲେ, ଗହମ ବସ୍ତା ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାରିକାମାଇର ଚାଉଡ଼ିର ଅଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି 3000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ନାସିକ ଆଉ ଶନି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 6000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ଶସ୍ତା ସେଇଠି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫାଲତୁରେ ସବୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଲତୁରେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ, ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ରେଟ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ସେଠି ସବୁ ରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ଶିରିଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ସବୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ଶିରିଡ଼ି ଆବାଉଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଥରୁଟିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କିଛି କହିଥିବି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଶିରିଡ଼ି ଆବାଉଟ୍ରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସତରେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ନମସ୍କାର।